One of the eminent personalities, Mr. Mohammad Ashraf Sir, Senior Lecturer Mathematics, Government Girls High Secondary School, Sopor, to appear on the desk and make his say regarding today's event. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahanu nurul mauta ma qadamu wa sarahum wa kullu shay'in asaynahu fi imamin mubin. Honorable Principal Government Girls Higher Secondary Institute Sopor Janab Parvez Ahmed Zarbir Sahib, Janab Javed Sahib, Headmaster BMS Arampura, Najmi Sahiba, Safina ji, State Awardee, and Quiz Master here, Shaista ji, Teacher, Government Boys Middle School Arampura, Tausya ji, my dear lecturer, teacher, Nasir Saab, who is always vigilant, as here you are just analyzing, but this is not the case with him. He is a master coordinator multiple times. Sarwar Khan, he is a very gentleman and a very busy, with a very busy schedule, who recognizes his work and try to get any sort of work at the attended at the very earliest, and our cameraman sir, GHSS from GHSS side, sir Firdaus is always vigilant here. اور یہاں پہ جو ہمارے کبو سر ہے، میں ان کا نام جاننا چاہتا تھا. کبو سر، آپ کا فل نام کیا ہے؟ غلام کبو صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ریسپیکٹڈ ممبرز جن کا میں نام نہیں لے سکا، اور سب سے بڑھ کر سب سے مقدم جو ہے وہ آپ بچے ہیں، اسپیشلی فرام آور نیبرہڈ کلسٹر اسکول دیٹ از BMS Arampura, and our own girls from the very institute. Assalamu alaikum to all of you. میں نے آپ کے سامنے ایک یہاں پہ قرآن کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کی ایک بات رکھی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آپ کے قدم جو ہیں، آپ کے قدم جو اٹھتے ہیں، آپ کے قدم جو اٹھائے جاتے ہیں، ان کو میں نوٹ کرتا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے کام کو میں انالائز کرتا ہوں. جو آثار آپ پیچھے چھوڑتے ہیں، قدم کو بھی یہ کرتا ہوں نوٹ، اور اس کے آثار بھی. جب ہم ایک اچھا کام اس کا کیا کرتے ہیں، اس کا اناگریشن کرتے ہیں یا اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اگر یہ چلتا ہے، آگے چلتا ہے، کوئی بھی ایک اچھا کام جو ہے اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں تو اس کا آثار رہتے ہیں. آثار سمجھنے کے لیے کیا کہیں گے، جیسے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، تو آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کتاب رہ جاتی ہے پیچھے، اور پڑھنے والے جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے آثار بنتے ہیں. ہم سبھی لوگ ٹیچر ہیں یہاں پہ، ہم بھی جائیں گے اپنے ٹائم پہ، تو ہمیں جانا ہی ہے. لیکن ایک بات ہے، ہماری کوشش، ہمارا علم، ہمارا وہ جس کو ہم کشمیر میں چوک بولتے ہیں، جس کو یہ جو ہماری جستجو جو ہوتے ہیں، ہماری طرف جو ہوتے ہیں، ہماری بچوں میں جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ تڑپتا ہے یہ ہمارے لیے، ہمارا ٹیچر، اور پھر یہ بچے جو ہیں اس علم کو، اس طرف کو، اس ذیل کو دوسرے جنریشن تک پہنچاتے ہیں. اس کو بھی آثار کہتے ہیں. یہ ایک استاد کے آثار ہے. استاد کے قدموں کی کیا ہے، قدموں کے آثار، نشان ہے، اس کو آثار ہوتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور یہ ساری ایک امام مبین، ایک کھلی ہوئی کتاب میں ایک انسان کے ساتھ کہاں جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ آئے گا، جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں. اس کے آثار بھی، اس نے یہاں جو کام کیا وہ بھی، جو پیچھے اس کے
اس کی اچھائی کی وجہ سے جو کام ہوا، جس کی وجہ آپ نے کتاب لکھی، آپ نے ایک ویل بنایا، آپ نے ایک پل بنایا، اور پل پہ کچھ لوگ جو ہے وہ چلے، آپ نے ایک کتاب، اچھی سی کتاب لکھی اور اس کو دوسرے لوگوں نے پڑھا، وہ اثر پیچھے جائیں، آپ تو آگے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، پیچھے جو ہے پیچھے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو کیا ہوا کہ اس کے یہاں پہ آپ اور ہم لوگ جو ہیں سبھی انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہم یہاں پہ کیا لگے ہوئے ہیں آگے جو جنریشنز آ رہی ہیں ان کی خدمت میں، بلکہ ہم اپنے پیچھے ایک کیا ڈال رہے ہیں، آثار، اپنے پیچھے ایک چین ریئیکشن جو ہے جس طرح سے کیمسٹری میں ہوتی ہے، تو ایک پیچھے سے بھی ایک دنیا چھوڑ رہے ہیں جو ہمارے کام کو آگے بڑھائے گی. یہ استاد کا مقام ہے. تو یہاں پہ میں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو ٹیم 1 تھی اس میں 2 بوائز اور 1 گرل تھی. ایک یہ اسٹیٹسٹیکل ایک عجیب ڈیٹا تھا، اور دوسرے میں 3 ہی گرلز تھی یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی تھی، تیسرے میں یہاں پہ 3 بوائز تھے جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور چوتھے میں 1 بوائے اینڈ 2 گرل تھی یہاں پہ. تو پہلے ہی کیا ہوا کہ پہلے ہی راؤنڈ میں 2 پوائنٹ سبھی کے آگے، تو کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں آیا. لیکن دوسرے راؤنڈ میں ہمارے جو ہے وہاں پہ ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. ہمارے ڈی ٹیم نے کیا کیا، وہ پیچھے رہ گئے، 1 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئے، اور پھر جا کے انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ جو کنسٹیٹیوٹ کر رہے تھے، ایک جس میں 1 بوائے اور 2 گرلز تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ریباؤنڈ کیا، انہوں نے ریبیک کیا، وہ واپس آ گئے، واپس مڑے، اور انہوں نے سب سے زیادہ سکور جو ہے 3rd راؤنڈ میں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. پہلے راؤنڈ میں سبھی نے 2 پوائنٹس لیے، دوسرے راؤنڈ میں ڈی ٹیم نے ہی کیا لیے، کام لیے، 1 ہی پوائنٹ لیا 2 میں سے. مگر تیسرے راؤنڈ کا میں نتیجہ بتاتا ہوں. 7 آ گئے فرسٹ ٹیم 1 کو جو وہاں پہ تھی، 12 آ گئے ٹیم 2 کو جو یہاں پہ تھی، اور میری جگہ پہ جو تھی ٹیم 3 کو آ گئے 2 پوائنٹس، اور ڈی والے جو سب سے پیچھے تھے وہ آگے بڑھے. تو یہ کیا ہوا، واٹ از دس؟ یہ اسٹیٹسٹکس دکھاتا ہے کہ جب احساس ہوتا ہے بندوں میں تو وہ آگے آ جاتا ہے. منٹوں میں تقدیریں بدلتی ہیں. کسی کی تقدیر جو ہے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، وہاں دگرگوں ہے زمانہ، وہاں دگرگوں ہے زمانہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. وہ کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مغرب میں جو ہے وہاں زمانہ جو ہے چلتا ہے، ہر ایک اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، ہر ایک یہ معمولی چیز ہے کہ آپ کو، میں نے کل ایک پوسٹ دیکھا کہ آپ کو اگر دوسرے فارین ملک کا کیا بننا ہے، وہاں پہ شہری بننا ہے، آپ کو سٹیزن بننا ہے، تو وہاں پہ آپ کو صفائی دیکھنی ہے، آپ کو سگریٹ کے بٹس نہیں چھوڑنے جیسے ہم یہاں پہ، آپ کو ریکارڈز نہیں ڈالنے ہیں آپ کو وہاں پہ. ایک دفعہ میں پچھلے سال میں نے دیکھ لیا کہ ایک جرمن سائڈ کی ایک لیڈی تھی، وہ کشمیری تھی، اور وہ کہتے تھے یہ پورا جرمنی جو ہے، یہ یہاں پہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ پورا کشمیری لگتا ہے یہاں پہ. مگر وہ اس نے ایک قسم کا ڈسا ہمیں، اس نے کہا کہ یہاں پہ مگر ہماری طرح سے جس کو ہم چھوٹ بولتے ہیں وہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ صفائی تھی، پورا واتاورن جو ہے، واتاورن جس کو بولتے ہیں، وہ خوبصورت، وہاں پہ وہ تھے، وہ درخت تھے، وہ وہاں پہ ایک پارک تھی، مگر وہاں پہ وہ صفائی. نیچے دیکھا کہ مجھے لگا کہ یہ کشمیر ہے، مگر جب میں نیچے دیکھتی ہوں تو اس نے کہا وہ یہاں سے مائگریٹ ہو گئی ہے وہ. تو اس نے کہا کہ جب میں نے نیچے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کشمیر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نیچے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ ہمیں کہا گیا تھا الطہور شطر الایمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا کہا تھا کہ ایمان، یہ جو صفائی جو ہے، صفائی نصف ایمان ہے. صفائی سے انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج لو لگتی ہے یہ گرمی کی وجہ سے. تو ہم پہلے ہی ہمیں اپنی جو گردن ہے اس کو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہماری جو مین وین جو جاتی ہے، جو سب سے بڑی جو یہاں پہ پائپ ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ ٹھنڈا رہتی ہے. یہ ہمیں دکھایا گیا تھا کہ 5 ٹائم آپ کیا رہو، صاف اور کلین رہو. مگر ہم لوگ جو ہیں آج
आज ऐसे हो गए हैं। मैंने एक किताब पढ़ी है जो मुस्लिम, आज तो मुस्लिम बहुत बन रहे हैं, लेकिन एक किताब पढ़ी थी मैंने, वो एक जीव एक औरत जो थी वो बहुत मशहूर हो गई थी। उसने एक किताब लिखी थी और लिखा था कि यूरोप में लिखा है कि ये बहुत गलीज लोग हैं, हमारी मुतालिक लिखा था। तो मुझे इसकी, वो लेडी कहती थी कि मुझे इसकी वजह से इस्लाम से दूरी हो गई, मगर अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया था कि मैं क्या बनूं, एक मुस्लिमा बनूं। तो वो मुस्लिमा बन गई, मगर ये चीज इसने कहा था, अपनी किताब में लिखा था, दे आर वेरी डर्टी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए थे। हम लोगों को फिर we have to begin from zero, we have to just manage ourselves from the very beginning। हमें बिगिनिंग से फिर शुरू करना चाहिए था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कभी वजू नहीं तोड़ते थे। हजरत बिलाल हबशी के मुतालिक कहा गया है, ऐ आप बिलाल हबशी, मैं मेराज पे गया, मैंने आपके आसार, आपके कदमों की आहट मीनस आवाज सुनी। तो बिलाल आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 5 टाइम वजू से रहता हूँ, दिन में और रात में वजू से रहता हूँ। जब मेरी वजू टूट जाती है तो मैं नए सिरे से वजू करता हूँ, और उस वक्त मेरी मुकद्दर में जितनी नमाज होती है मैं नमाज पढ़ता हूँ। इसकी वजह से, शायद इसकी वजह से मैं आज पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जन्नत में जाऊंगा। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रैक्टिकल, कि हमें जितना सफाई हो सके हमें इतना साफ रहना चाहिए। हमें आज देखना पड़ता है, मुस्लिमों को देखना पड़ता है कि हमें लोग सिखाते हैं कि आप साफ रहो, मगर हमें खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क्या कहा था, अतहुरु शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है ये सबसे बढ़कर है, निस्फ ईमान उसी ने हासिल किया जिसने ये। मैं आप सब लोगों का यहाँ पे तहे दिल से जनाब प्रिंसिपल जरगर साहब की, परवेज अहमद जरगर साहब की तरफ से और पूरे स्टाफ, हमारे कोऑपरेटिव स्टाफ की तरफ से एक मशहूर जो हमें एक यहाँ पे फैकल्टी मिली है और बच्चों की तरफ से, आप यहाँ पे हमारे मेहमान गिरामी का बेहद ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे आके हमें शर्फ बख्शा कि हमने भी 2-4 बातें जो है यहाँ आपसे सीखें। हमें भी अभी मुझे ये कह रहे थे ये उर्फान साहब कि सर ऐसा ही हमें भी एक क्विज करना चाहिए। हमने आपसे सीखा और बहुत कुछ सीखा। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Many thankfulnesses to you, Mr. Ashraf Sir, Senior Lecturer, Girls High Secondary School, Sopor। जैसे कि उन्होंने बहुत ही सही फरमाया कि हमारे दीन इस्लाम में सफाई पाकीज़गी के ऊपर जितना स्ट्रेस और एम्फसाइज किया गया है, किसी दूसरे दीन में इतना देखने को नहीं मिलता है। और हमें पाकीज़गी और सफाई रखने के लिए किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताहम अगर सरकार की जानिब से, डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिसेस की तरफ से ये ऐसे ऑर्डर्स आते भी हैं तो हम इन सब ऑर्डर्स का वालहाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें इन सब ड्राइव्स में सबसे आगे शाना बजाना चलना चाहिए और पेशकदमी के साथ इन सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते रहना चाहिए। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ बज़ फॉर वी पीपल, अदरवाइज वी नीड टू कीप सच प्रैक्टिसेस इन अवर रूटीन लाइफ, राइट। तो ज़्यादा कुछ टाइम न लेते हुए मैं यहाँ पे सीधे आई डीम इट माई ऑनर मोर देन प्लेजर to make a humble and modest request to the pragmatic and dynamic leader, patron of Government Girls High Secondary School, Sopor, Mr. Parvez Ahmed Zargar sir, to appear on the desk and have your saying, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطهور شطر الإيمان. Respected Ashraf Sahab, Senior Member of our Institute, respected HOI, Government Middle School Arampora, Javed Sahab, Coordinator of this program, Safina Ji, jury members, I don't remember the names actually, so we pardon you on that. Jury members,
प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं छोटे नौजवानों के आगे खड़ा हूँ जिनको बचपन से ही इस सफाई के बारे में तरबियत दी जा रही है, क्योंकि अगर उनको तरबियत उनको बचपन से मिले तो शायद बड़े होकर अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाके में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आपने देखा होगा कि हर जगह गंदगी पड़ी हुई होती है और ज़्यादातर लगता है कि लोगों ने एक ख़ास डिपार्टमेंट पर ये जिम्मेदारी डाली है जिसको हम म्यूनिसिपलिटी के नाम से या टाउन एरिया कमेटी के नाम से जानते हैं। उनको डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तो है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? आपने अभी देखा, अशरफ साहब ने कहा कि इस्लाम में सफाई की कितनी अहमियत है। आपने देखा होगा कि अगर बाहर के मुल्क में हम देखेंगे वहाँ सवाब कमाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी ने कहा था, मैंने किसी से सुना कि वहाँ अगर कोई चलता है किसी जगह कोई टिकट भी नहीं होता है। अगर हम यहाँ चले जाए, केले के छिलके हर जगह होते हैं। मैं ही केला खाता हुआ छिलका नीचे फेंकता हूँ, मैं ही लेज खाता हूँ रैपर नीचे फेंकता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई सड़क से कोई भी टुकड़ा जो मुझे किसी को नुकसान पहुंचाए वो उठाए तो उसको कितना सवाब मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हमारे कश्मीर में सवाब कमाना आसान है। ये आसान अगर कुछ जाए किया तो कुछ जाए किया वो गुस्साइडस कुन तो इस अगर कुछ दाबला कि स्ट्रक्चर वो ये भी तो इसको दा सवाब है। मुमकिन छु निबर फारे मुल्कन मन छु कांसेप्ट है कि तिम त्रावन पत्थर अच्छी कांसेप्ट अच्छी तो आज क्या परवाह किया तो अब तो तमाश में दाबने लगे। सो यहाँ ये सवाब कमाना वो बड़ी आसान है। तो आज हम इस स्वच्छता पखवाड़ा जो हमारे एक बहुत ही मुहिम का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जानते हैं, जो 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, उसी की एक कड़ी है स्वच्छ पखवाड़ा। पखवाड़ा का माने होता है 15 डेज, 15 दिन। तो 15 दिन में हम एक ट्रेनिंग करते हैं कि हमें कैसे सफाई करनी है, अपने माहौल की, अपने घर की, अपने स्कूल की सफाई कैसे करनी है। लेकिन ये ट्रेनिंग इसलिए करते हैं ताकि पूरे साल जो बाकी महीने हैं उनमें ये ट्रेनिंग हम इस्तेमाल करें। जैसे हम चूँकि सब मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारे 12 महीनों में एक महीना रोज़े का भी आता है, तो हम रोज़ा उसमें रखते हैं। आप देखिए कि मस्जिद में कितनी पाबंदी से लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब शवाल का चाँद नज़र आता है पता नहीं वो हम भूल ही जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग एक है, जिस ट्रेनिंग को जो हम बाहर सियाम में ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को बाकी 11 महीनों में हमें इस्तेमाल करना है। वो नमाज की पाबंदी 11 महीने और 1 महीने की नहीं होती है, 11 महीनों की होती है, 12 महीनों की होती है। इसी तरह सफाई के जो पखवाड़ा हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि सफाई करनी है। सफाई से जैसे अभी सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान। मुझे अब भी याद है, बचपन में भी हम भी छोटे थे, हम भी ये रैली निकाले थे तो ये स्लोगन वहाँ भी पढ़ते थे, सफाई से इंसान है और गलीज और गंदा हैवान। मुझे आज जाता है जैसे मैं उसी बचपन में चला गया हूँ। तो ये आप, लेकिन अगर ये भी मिसालें दी जा रही हैं कि हैवानों में भी ये सलाहियत है कि वो अपना जो जहाँ कुत्ते को देखा गया कि जब वो किसी जगह बैठता है तो अपने दुम से वहाँ सफाई करता है। तो इसका मतलब कि हम इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, हमें कितनी सलाहियत होनी चाहिए। हमें ये अवेयरनेस ऑलरेडी हमारे मौजूद है कि सफाई करना कितना ज़रूरी है। जैसे भी हमने ये हदीस पाक बयान किया, सबों ने ये कोट किया, सकीना जी ने किया, अशरफ साहब ने किया, तोहुर शत्रुल ईमान। ये जो सफाई है ईमान का एक जुज़ है, ईमान इसको आधा ईमान से कहते हैं। तो ईमान इसके बगैर नामुकम्मल। हम नमाज पढ़ते हैं पहले सफाई, जो भी कुरान पढ़ते हैं सफाई, तो सफाई के बगैर नामुमकिन है कोई अच्छा काम करना। तो इसलिए ईमान में इसको ईमान का जुज़ करा जाए, ईमान का आधा हिस्सा करार दिया गया है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान जो है एक मुहिम है, एक इनकलाब है, जो हम लोगों को बच्चों से स्टार्ट करके
और बाकी लोग कमेटी में जाकर रैलीज करके लोगों को ये बावर करते हैं कि सफाई कितनी ज़रूरी है, लेकिन सफाई हमें ये याद रखना कि 15 जून के लिए नहीं रखनी है बल्कि आगे भी चलाना है। लेकिन इस सफाई के साथ साथ कि आपने देखा होगा सफाई जो है सीमा के साथ साथ एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, लेकिन सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद माहौल ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन लेंगे उसमें एनवायरनमेंट भी आता है, जब उसका एनवायरनमेंट साफ हो। Government Boys Middle School, Anarpura, under whose patronship the school is elevating, monitoring towards the growing horizons of academic careers. Yes, none other than Mr. Javed Ahmed Peer. So please, I request you to propose a vote of thanks from the entire school, dear Miss Anarpura School. A huge round of applause for the HRI, Mr. Javed Ahmed sir. यहाँ पे अपने ख्यालात रखे और साथ ही यहाँ पे इज़हार तशक्कुर के अक़वाल भी पेश करें। सर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. Reverential Principal Sir, Cluster GHSS Sopor, Ashraf Sir, Senior Lecturer Sir, Nasir Sir, Urfan Sir, Fido Sir, and my dear colleagues and students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would clearly say that I don't have the vocabulary to express my views, because when there is a galaxy of intellectuals before me, I am no entity to explain the importance of this land. Still, I will try a bit. Education in the broader sense means to unfold what is enfolded already in the germ. It also means to external what is internal. So this opportunity has been given to us by the cluster head, respected Zargasov and subordinate staff. We would be highly thankful to their cooperation and moral, I should say, support. I, on behalf of my colleagues and students, say that this is an opportunity for we people, because our school doesn't have such a type of facility. So with the support of Sofina ma'am and rest of my colleagues, it has been possible to be here with these intellectual, senior most educators and youngsters as well. Urfan sir, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ. He is nowadays playing a role as teacher. He has to maintain the coordination between the cluster and the rest of the subordinate institutions. His role is a very big role. Nasir sir's role is important as well. ये हमेशा से ही तमाम जो कोई भी एक्टिविटी मैंने भी यहाँ देखी है, इसका रोल हमेशा पॉजिटिव रहता है. इस एक्टिविटी से मुझे लगता है मेरे बच्चों को बूस्ट मिला है to be here with the students of this institution as well. They might have developed
a sense of this interaction as well. لہذا یہ ایک ایسا موقع ہے, مجھے لگتا ہے ہمیں بھی ایک موقع ملا ہے بات کہنے کا, کسی تک بات پہنچانے کا. اسٹوڈنٹس بھی ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوئے ہیں, لہذا زیادہ کچھ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. I am highly thankful and highly thankful to the principal sir and rest of the staff members. Thank you. صاف ہے, ہم ٹھیک رہیں گے, ہمارا دماغ ٹھیک رہے گا. جب ہمارا دماغ ٹھیک ہوگا, ہمارا مینٹل اسٹیٹ ٹھیک ہوگا, ہمارا جسم ٹھیک ہوگا, تو ہم آگے جائیں گے, بہت سارے کارنامے ہم کر سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو نیچے سے ہی ہم یہ باور کراتے ہیں کہ صفائی کتنی ضروری ہے. تو آج مجھے کال آئی تھی, پتہ نہیں شاید جاوید صاحب نے کسی نے کال کی تھی, یہاں ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں. میں اس سے بہت ہی خوش ہوا کہ آپ یہ اویئرنیس یہاں پھیلا, تو ہمیں بھی آپ کے جو مہمان نوازی کا موقع ملے گا. تو چونکہ یہ ہمیں NEP 2020 میں یہ کلسٹر سسٹم کا یہ مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان میں وہ بیٹر اکوپڈ ہیں, ان میں بیٹر لیبارٹریز ہیں, ان میں مین پاور اچھا ہے, وہی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی کلسٹر کا ایون آؤٹ آف کلسٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کسی کی پراپرٹی, ہماری پراپرٹی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی پراپرٹی ہے. ہمارے دروازے ہر کسی اسکول کے لیے کھلے ہیں, جب بھی وہ آئے. تو یہ اگر اس پہ فائدہ استعمال کرنے سے, اگر یہ بند رکھے تو کیا فائدہ, تو اگر یہ استعمال کریں گے تو کسی کو فائدہ پہنچے, کم سے کم یہ اویئرنیس تو آئے گی لوگوں کو. اگر ہم یہ صفائی کا یہ پکوڑا بناتے ہیں, یہاں یہ کوئز پروگرام ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ لوگوں نے یہ کچھ ٹرسٹ کیا, بہت ہی اچھا تھا. سکینہ جی اس کے لیے کانگریچولیشن, اس کے لیے آپ کے کانگریچولیشن کہ آپ نے یہ پروگرام بہت اچھی طرح سے ادا کیا. ہمیں بھی اسے شوق ہے کہ ہم بھی اچھی طرح اس طرح پروگرام کریں. تو کبھی کبھی چھوٹے سکول سے ہی کچھ بڑا نکلتا ہے. تو آج میں نے دیکھا کہ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی کچھ سے کیا ہونا چاہیے لۄکُٹ کیوں تمس آج بوٗزمُت تمس گاگرس دلیل تم غلط کیا کر بچو تمہیں گاگرن سو گاگرن بچو تو یہ چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, چھوٹے اسکول سے کچھ نہیں ہوتا. کسی چھوٹے اسکول میں بھی ایسے بندے ہوں گے جو بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں آنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اس سے ہمیں بھی کچھ تحریک ملی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں. ممکن کلسٹر کو ساری کو ملا کے کچھ کریں گے. کبھی آپ کو ہماری ضرورت ہے, ہم پیچھے آپ بلا جھجک میرے پاس آتے ہیں, میرے دروازے بچوں کے کھلے رہتے ہیں. وہاں کوئی رسک, وہاں کوئی پیار نہیں ہوتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑے گا, کوئی بھی میرے پاس آ سکتا ہے. ایسا کوئی بڑا آفیسر بھی نہیں ہوں میں, آپ ہی میں سے ایک ہوں. تو تھوڑا ایج میں بڑا ہوں, اوپر رکھا گیا مجھے, اور کچھ نہیں. باقی میں آپ ہی جیسا ٹیچر ہوں, میں ایسا استاد نام بننے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. تو باقی شکریہ. باقی بچوں نے جو اچھا کیا اس پروگرام میں, کس کوئی بچہ پیچھے رہا کچھ آگے رہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پارٹیسپیٹ کرنا زیادہ اس کے لیے مبارکبادی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے جتنے ہیں شاسوار میدانی جگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو اگر ہمارا اسکول پیچھے رہ گیا, ہم کیا گرے, جو آگے آئے گا وہ گر بھی سکتا ہے اور اٹھ بھی سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے پچھلے یہ بھی دیکھا کہ کوئی کمزوری ایک چیز میں آئی لیکن اس نے کم بیک کیا, کیونکہ فیلئر سے سکسیس کی سیڑھی ہوتی ہے. تو یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے. اس کے لیے آپ کے ایچ کو, آپ کے سارے ٹیچر کو, سکینہ جی کو, جس نے ایسے بہت جیسے ہمیں لگا کہ ہم کون پہ کے کروڑ پتی میں بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے اس کو بہت ہی کنگریچولیشن, مبارکباد, شکریہ. السلام علیکم. Thank you so much, sir, for your imperial and encouraging words. Really, your like Boeing expletives, they really pulled we people up. And I think it's not the brick and the border or the walls of the school that defines us, but it's our work that defines us. So, यहाँ पे एक बार फिर, although envisioned under NEP 2020, we need to channelize the resources within the complex school. But still, sir, आपका बड़ापन है, it's your highness and greatness कि आपने हमारी उस रिक्वेस्ट पर कून की मोहर लगाई
ऑल्दो आपको मुझे पता है कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी में हमेशा ऑडिटोरियम ऑक्यूपाई रहता है बिकॉज देयर इज द टाइट स्केड्यूल ऑफ द एक्टिविटीज कंडक्टिंग inside the premises of the school. तो दूसरी बात ये भी है कि having such patron at this institution is really a rich source of inspiration to entire town, sir, and we salute your work caliber, and definitely we draw the inspiration from the other staff members of the Girls High Secondary School as well. My brother Nasir Saab and Orfan sir, so he is gem, I must say, and other members over here. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइक हमने भी यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ हमने भी यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, बस इतना ही नहीं था कि इट इज़ द क्विज कंडक्शन. आई एम लाइक कॉन्फिडेंट इनफ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आकर कुछ आधे वक्त या निकलने के टाइम वो कुछ चीज़ें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प देम इन द कमिंग टाइम्स. सो without consuming much of the time, let me move ahead. तो इससे पहले कि यहाँ पर ऑलरेडी ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, तो जहाँ तक क्विज़ का सवाल है तो मैं once again I request the scorers kindly declare the result over there. सिर्फ आप ये हमें बता दीजिए कि विनिंग टीम एंड रनर अप टीम कौन सी रही टोटल स्कोर में. आप ओके वहाँ पे बैठ आप बता दीजिए इन द ब्रीफ मैनर प्लीज. Swachh Bharat Abhiyan Mission Quiz 2024 on Waste Management and Sanitation Practices by Government Boys Middle School Arakoda. इसमें पार्टिसिपेट किया था 4 टीम्स ने और इनका स्कोर क्या रहा वो मैं बोलने जा रही हूँ. टीम फर्स्ट जो है उनके है 11 पॉइंट्स. टीम 1 के 11 पॉइंट्स. टीम सेकंड जो है उनके है 16 पॉइंट्स. टीम 2 के 16 पॉइंट्स और टीम थर्ड के है 6 पॉइंट्स. टीम 3 6 पॉइंट्स. टीम 4 के है 17 पॉइंट्स. And team 4 with a score of 17 points. That means this is a winning team. Okay. So it's the high time to make a felicitation spill over here. So for that purpose, may I request the principal, Government Girls Higher Secondary, please preside over the podium, sir. Meantime, I would like to make a modest request to Mr. Ashraf sir. So please आगे आप तशरीफ लाइए. And the coordinator, of course, Mr. Orfan sir, please. सबसे पहले जिस हस्ती को हम यहाँ पे फेलिसिटेट और एक्कोलेड्स मुबारकबादियाँ और सलूट देना चाहते हैं, none other than Headmaster Boys Middle School आराखोड़ा. जावेद सर के लिए सबसे पहले एक सल्यूट तो बनता है because he is the man behind, he is the mind behind this event. अगर उनकी सुपरविजन और लीडरशिप ना होती तो शायद आज का इवेंट पॉसिबल नहीं हो. Up next, may I request Madam Najibin Khanum to appear on the desk and receive his docket. And meantime, मैं जावेद साहब से इस्तदा करती हूँ कि वो भी स्टेज पर बने रहे. जावेद साहब, आपकी मौजूदगी पोडियम पर चाहिए सर, आप बने रहे. नाज़रीन मैम ड्राइंग कंपटीशन की जूरी मेंबर थी और स्वच्छता पखवाड़ा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की इंचार्ज टीचर रही. आई थिंक इट इज़ द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द टीचिंग स्टाफ ऑफ बॉयज़ मिडिल स्कूल. हर एक टीचर किसी न किसी एक्टिविटी, किसी न किसी इवेंट का इंचार्ज था. सो वी वर्क इन अ टीम. दैट्स व्हाई वी लाइक वर्किंग टुगेदर इज द रियल सक्सेस. Up next, may I request Madam Nasima ji to appear on the desk and select her docket of appreciation.
at the hands of Principal Government Girls Higher Secondary School, Sopur. Up next, I request Mr. Manzoor sir. Up next, my call goes to Madam Shaista ma'am. May I request Madam Rifat Nasir to be on the toes. Thank you so much. Madam Rifat proceeding towards the podium to get the docket of appreciation at the hands of the dignitaries on the desk. Up next, I request Madam Tausia to receive the certificate of appreciation. My call goes to Mr. G.M. Kapoor sir. So please ask camera तब तक जोरदार तालियां. Next call goes to Madam Rafia ji. Is she? Okay. Okay. और जो ये फाइनल अवार्ड ये फाइनल सर्टिफिकेट है ये जाता है मैम सुफीना मैम मोस्ट टैलेंटेड ऑफ स्कूल शो को और माय क्वेश्चन So, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में जो टॉप 3 स्कोरर्स रहे उनका नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करने जा रही हूँ. So, first call for the painting competition goes to Miss Sarish Bilal. Sarish Bilal. Hi, behind the way, Bill. Up next, my call goes to Fazil Shaukat. In the category of painting competition, my call goes to Hanan Wasim Hanan Wasim. to receive his certificate at the hands of the dignitaries on the podium. Sarisha, certificate देंगे please. Hi, Dandy. And in the category of the essay writing competition, in the minutes of the today's activity happened on 7th August 2024, इसमें 2 students toppers रहे. तो मैं यहाँ पे चाहूँगी, I'm sorry ma'am, I forget to reveal your name for the drawing competition. I would like to have Mr. Manzoor sir or to the podium please. आप यहाँ पे बने रहे because you were the in charge teacher. So, Sabia Nazir. Although her arm was bruised, but still she showed her spirit and participated in essay writing competition. And here the result is.
Masrat Yusuf Hi. in the same category, essay writing competition. To quote the words of Principal Sir, कि every team is a winning team. तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज फितरत में नवा कोई. So first of all, cheers for yourself. यहाँ पे हम क्विज पार्टिसिपेंट्स को करने जा रहे हैं cheer up. For that purpose, I would like to have the and Madam Shagufta joining us at the stage. And in the meantime, I would like to reveal the names of Team 4. Who is the winning team today? Well. Tabia Farouk, please. The group leader of Team 4. Team 4. नहीं, ताबिया one by one. ताबिया फारूक. इधर से बैठो. पीछे से. ग्रुप यहाँ पे आएगा एक एक करके. लबीब शफी. आप नेक्स्ट लबीब शफी. Oh, no las mira, eh. The last member of the Team 4, Fatima Akbar. Nazma Nazir, Saima Rashid, and Muskan Feroz. Runner-up team. Muskan, अभी जाओ बेटा. वैसा. Up next, Saima Rashid. Next to call, Nazima Nazir. May I have Maryam Nabi, Ayan Ejaz, and Muhammad Abbas over to the podium. Okay. Ayan Ejaz, please proceed to get your jacket of appreciation and the hands of the dignitaries. Up next, Maryam Nabi. Claps नहीं रुकने चाहिए. Up next, Muhammad Arbaz. Last but not least, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ एब्सोल्युटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. नहीं, वो दिन गए. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है. ठीक है, तो डोंट लूज योर हार्ट. यू आर ऑलरेडी विनर्स फॉर मी पीपल. ओके, सादिक निसार, मुबशिर इरशाद एंड ओएस एजाज. सादिक निसार. अशरफ साहब ने एक बात की तरफ हिंट दिया कि बहुत ही इरेशनल ग्रुप्स थे. किसी में एक लड़की, किसी में एक लड़का. हमने सिर्फ कुराबाजी की थी स्कूल में टीम्स बनाने के लिए. अदरवाइज दे वर मेकिंग द लाइक ये चीजें बता रहे थे कि नहीं मुझे उसमें रहना, मुझे इसमें. तो हमने सुन्नत का तरीका अपने आप कुराबाजी की. 3 दिन कुर्रे लिए, जो निकले उनकी टीम. जी 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 सर. जी सर. मुबशिर इरशाद. लास्ट बट नॉट लीस्ट, उवैस एजाज. जोरदार तालियों की गूंज से. Once again, I put my
I put on record my devoutful, heartfelt thanks to entire crew of Girls High Secondary School Sopor for your cooperation and humbleness for making today's event a successful one. And in this way, today's event culminated in a very successful way. And I think हम काफी थक चुके हैं, नहीं? Because आज हमने लंच भी नहीं किया है, तो दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि सिर्फ हम शायद आने वाले दिनों में आपको एक बार फिर तकलीफ देंगे, ज़रूरत देंगे, तो दुआओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह। Waste into reusable material called affiliation, decomposing, incinerating, landfilling process, recycling process. Option D or B? तो टीम 1 जाना चाहती है ऑप्शन डी के साथ रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो आंसर बोला करो। यहाँ पर इनका जवाब सही है। कुछ डिलेमा में है आप, और यू cocksure about the answer. Yes? Okay. चलिए जब करते हैं बिना कुछ देरी किए। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन टीम 2 के लिए। टीम 2 सीधे डायरेक्ट असर अंदाज होता है कि इंसान पर।